بفضل يعني الجهود يعني المتكرره تاع يعني تاع الناس يعني اللي يحبوا القطاع هذا يعني on est arrivé justement à la concrétisation تاع هذا البروجي اللي فريمون يعني راه خفف بزاف يعني من معاناه تاع المرضى بالسرطان. Jusqu'à présent, on a recruté donc 140 patients de localisation. Donc le sein, donc la pathologie de la néoplasie du sein, elle vient toujours au premier rang. Après le côlon, voilà, digestif, estomac, le urologie aussi. Presque on va maintenant presque les différentes localisations. C'est-à-dire, alhamdoulilah, normalement ils sont satisfaits déjà par rapport à la proximité. Déjà, au niveau de la wilaya, donc la majorité c'est des résidents de la wilaya de Bouira. Et aussi il y a ceux qui ont été aussi transférés d'autres services climatisés ou zoom. C'est meilleur pour le patient, pour le confort du patient. Prise en charge multidisciplinaire des malades, donc la discussion entre chirurgien, oncologue, radiothérapeute, anapathe, meilleure prise en charge. Donc pour bien discuter le malade, pour bien poser les indications thérapeutiques pour les malades, effectivement un centre de radiothérapie. Nous, en tant que pharmaciens, on essaye d'assurer comme les demandes. Et on a quelques problèmes. Par exemple, on a des achats spécifiques au niveau de PCH. Donc, les médicaments ils ne sont pas disponibles jusqu'après la commande. Par exemple, 6 mois après la commande. Pas évident de pallier contre ces problèmes de rupture. كاين الطبيبات كاين الفرملات الحمد لله ما خاصنا والو. الراديوات والسكرات وقالوا لي تولي لبلادك خير، البيره نتاعكم خير. قاموا بنا ما شاء الله والحمد لله اللي ربي عطانا ولادنا يحونا العدو اللي فينا. الحمد لله يا ربي، وعطانا ربي قرآن وعطانا العلم، كل شيء يجي منه. راني لاباس الحمد لله داويت وجريت وربي يفرج عليا. On a recruté 140 malades. On aura besoin de beaucoup de lits. On a un manque de paramédicaux bien sûr, des ISP toujours. La majorité des malades sont satisfaits. Il y a toujours des manques parce que c'est un début, mais ça reste toujours. Yani alhamdoulilah, pour le début c'est. Dans ça, toute la néoplasie, on peut voir. Même c'est pour un post-start, ça se fait. On a dépassé une dizaine de malades, une vingtaine. Ils jouent au stade précoce, on arrive ils jouent au stade avancé. C'est des palliatifs, mais on a changé au stade début et on a un résultat. Au 31-12, un bilan a été établi, on a notifié 231 cas de cancer du sein et il est en train de prendre de l'ampleur au niveau de notre wilaya. Les radiologues, pour faire fonctionner le service de radiologie dont les moyens sont disponibles, à savoir une mammographie et un scanner. La prise en charge du cancer, elle commence à connaître un nouveau élan au niveau de la wilaya de Bouira. On a harcelé justement l'hôpital باش يكمل الخدمة يعني dans les plus brefs délais pour justement commencer à prendre en charge les malades. Alhamdoulilah يعني on a été vraiment persévérant ودوك فتحنا هذا المصلحة اللي راكم شفتوها نتوما والحمد لله ورانا recensé les malades bon ça fait longtemps qu'on a commencé à recenser les malades et à prendre en charge les malades. Déjà jusqu'à présent nous sommes à près de 120 en charge en matière de chimiothérapie. يعني هذا راه مكسب لينا لهنايا.
Notre service contient 4 médecins spécialistes en anatomie pathologique et on reçoit les prélèvements de pièces opératoires, les biopsies, les pièces d'autopsie. Tout le secteur de Bouira. Récemment, on a les frottis. concernant les cancers du col de l'EPSP de Bouira. رانا يعني نطمحوا باش هذا اليونيتي هذه نرجعوها ان شاء الله باذن الله. C'est un service on va باش يعني نشيل le maximum de malades. En plus ثاني الطموحات تاعنا ثاني بغينا نوسوا justement des unités au niveau pratiquement de كاع les EPH تاع الولايه. On a quand même mis en cible l'hôpital de Mchedala. Bon, les études sont en train d'être de faisabilité. مأخوذين بعين الاعتبار. ان شاء الله ثاني on va essayer de créer une autre unité au niveau de Solozvel هكذا يعني au moins pour la chimiothérapie يعني المرضى تاعنا يولي يديروها هنايا وتنحي لهم هذوك المعاناه تاع السفر وتاع التعب وتاع عندنا ان سكانر، عندنا ماموغراف، عندنا بانوراميك، طابز راديولوجي ستاندار، بانوراميك، ايكوغراف. مي مالوروزمون دوبوي 2009 وحنا نعانوا من نقص تاع الاطباء الاخصائيين في لا راديولوجي. لي ستان كارفور لي زاكسيدونتي شاك جور. الور اوليو باش يحلوا لهم بروبليم تاعهم هنايا كان سكانر هنايا عندنا دي نوروشور ثاني يخدموا لهنا يحتاجوا سكانر. سي لا بوليودالجي نورمالمون هي اللي تنفس على الجزائر ولا تنفس على تيزي ولا على الاخر. Un malade cancéreux, c'est-à-dire en plus de l'impact psychologique يعني اللي راه عايشو زيد ثاني l'impact physique parce que la chimio déjà لا اسمه المريض وتتوسي تهبط من المناعه تاعو. دونك لو فات كو يدير هنايا راه خصو لا شيميو تاعو جانا كي سيتادير فوالا ينقص من التعب تاعو. وثاني عندنا يعني اون ايكيب ما شاء الله يعني ولا لا بريزون شارج يعني هاي يعني في منتهى يعني الروعه. اون بليس دو سا ثاني واش عندنا ورانا اوني اون تران ديتوديي تاع لا بوسيبيليتي ان شاء الله باش باسكو عندنا كمان دي مرض كي سون غراباتير تاع في الديار اللي ما يقدروش يجوا. حنا الطموح تاعنا ثاني باش ريسونسي دون مانيير يعني اكزوستيف باش نشوفوا وراهم كم سا نقولوا ميم اون بو سو ديبلاسي للدار تاع باش نعملوا لا شيميو تاعهم. لي زيكيب تاعنا يفون سو ديبلاسي يديروا لا شيميو تاعهم باش ما يجوش باش كان تعب كمان ميم لهنايا.